अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। वफाकी हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से करवाने का फैसला कर लिया। सेनेट के इंतखाबात मार्च की बजाय अब फरवरी में होंगे। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। अब्बास शब्बीर, ये बहुत बड़ी खबर है, इस फैसले से मुताल्लिक बताइए। देखिए फवाद, वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है, क्योंकि वफाकी हुकूमत को ये खदशा है कि अपोजिशन सेनेट इंतखाबात से पहले जिस तरीके की सियासत चाहती है, तसादुम और इंतशार चाहती है और रुकावट डालना चाहती है, तो अब हुकूमत ने भी फ्रंट फुट पर आकर खेलने का फैसला किया है। सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से करवाने का फैसला किया गया है और साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि सेनेट इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा और सेनेट इंतखाबात अब मार्च की जगह फरवरी में होंगे। आज के इजलास में अटॉर्नी जनरल जावेद खान ने काबीना में तजावीज़ पेश की हैं। मुशीर पार्लियामेंट अमूर बाबर अवान ने भी आइनी और सियासी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी है और हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है और हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट से राय तलब करेगी। इस हवाले से ये वाज़ेह तौर पर आज के इजलास में आ गया है और ये कहा गया है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले की रोशनी में आईनी तरमीम के बगैर इंतखाबात करवा सकती है और इस बात की तस्दीक आजम स्वाति ने भी हमारे साथ बातचीत में कही है कि आज ये फैसला किया गया है कि सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए कराने के लिए फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और सेनेट इंतखाबात के कागजात नामजदगी का मरहला फरवरी में साथ साथ उन्होंने बताया कि शुरू होगा और सेनेट इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में भी या फरवरी के आखिर में या मार्च के पहले हफ्ते में भी करवाए जा सकते हैं। ताहम ये फैसला किया गया है कि पहले इंतखाबात करवाए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शब्बीर। और समा तहलका में आपको बताएं कि मरियम नवाज ने पार्टी के अंदर जजा और सजा की बात की। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने समा की खबर की तस्दीक कर दी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ ने समा को तहलका खेज इंटरव्यू में बताया है कि मरियम नवाज ने एहतसाब की बात की थी। मजीद कहा, पार्टी के अंदर काम करने वालों को शिकायत थी जिसका इजहार साद रफीक ने किया। साद रफीक काम ना करने वालों को जानते थे, इसलिए ये बात की। मरियम नवाज शरीफ आज सब उनको अपना कायद मानते हैं। नवाज शरीफ के बाद उनको पार्टी पूरी ये समझती है, दीगर जमातें ये समझती हैं। हाँ ठीक है, 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अभी भी खेल रहे हैं और ये लीडरशिप को पता होता है। मरियम नवाज साहिबा ने अब जजा और सज़ा की बात कर रही हैं। ये जजा सज़ा की बात इस तनाज़र में की गई है कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। हाँ, ये एक हकीकत है जिसको हम तस्लीम करते हैं। अगर कल जो बात हुई है जजा सज़ा की, एग्जैक्टली मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा वो आप बता दें। हमारी जमात के अंदर भी उस तरह का तकड़ा फैसला साजी नहीं थी जिसकी शिकायत पार्टी के अंदर काम करने वाले लोगों को थी। उसका इजहार ख्वाजा साद रफ़ीक ने किया और उसको पार्टी के 99.9 लोगों ने सपोर्ट किया, जिसके जवाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि माजी में ये सिलसिला अगर नहीं हो सका तो अब ऐसा नहीं है, नहीं होगा ऐसे। मुस्लिम लीग नून की जो एस्टेब्लिशमेंट है अभी भी ताकतवर है, वो नहीं, बाकी एस्टेब्लिशमेंट की तरह ये भी कमज़ोर हो गई है। अच्छा, कैसे नज़र आ रहा है आपको? ये इंटरव्यू आपने देखा, इसके बाद आपको ये भी बता दें कि कल तक नून लीगी रहनुमा समा की खबर की तरदीद कर रहे थे। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जिस बात का सिरे से वजूद नहीं, चैनल्स ने उस झूठ को चलाया, प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम भी लगाया। बहुत अफसोस की भी बात है और बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत फ़िक्र अंगेज़ बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मैंने वो मेरी वीडियो भी है, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने दोनों हाथों से अपनी पार्टी को, अपनी लाहौर की क़यादत को, लाहौर के MNAs को, लाहौर के MPs को दोनों हाथों से सलाम किया। और यही नहीं, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कल 7 से 8 प्रोग्राम में थी, वो भी इसकी तरदीद करती रहीं। आपको याद दिला देते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
آپ کی جو خبر ہے نا وہ غلط ہے، اپنے نا سورسز خبروں کے نا ٹھیک کریں. آپ کی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو خبر ہے وہ جھوٹی ہے، غلط ہے، اس کو کریکٹ کریں، کیونکہ اجلاس میں ہم موجود تھے اور مریم بیوی نے سب کی بہت تعریف کی ہے اور کامیابی کی مبارکباد دی ہے سب. اور اس کے بعد نون لیگ کی ایک اور رہنما عظمیٰ بخاری بھی کہتی رہیں کہ مریم نواز نے جزا اور سزا کی کوئی بات نہیں کہی. مریم نواز صاحبہ نے کوئی جزا اور سزا کی بات نہیں کی. خواجہ سعد رفیق صاحب نے، جو میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. خواجہ سعد رفیق سے آج سما نے سوال کیا تو باتوں کو ٹویسٹ کرنے کا الزام لگا دیا. خواجہ صاحب، کل کی جو خبریں چل رہی ہیں کہ آپ نے قیادت کو کہا کہ جو لاہور ہے وہ جلسہ سجا نہیں سکے. میں نے نہیں کہا، یہ ٹویسٹ کیا گیا. کچھ لوگ ہیں جو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. جو آپ نے کہا نہیں ہوتا وہ کہاں کہا ہے میں نے. اگر کہا ہے تو کوئی اس کا کلپ دکھائیے. وہ خبریں چل رہی ہیں، آپ خبریں غلط بھی چلتی ہیں نا، آگے بڑی خبریں غلط چلتی ہیں، چلوائی جاتی ہیں. نون لیگ کے پارلیمانی اور تنظیمی اجلاس کی کہانی سامنے آ گئی. مریم نواز لاہور کی قیادت پر برہم ہو گئیں. اصل کہانی ہے جو کہ میڈیا کو نہیں بتایا گیا، وہ صرف سما بتائے گا کہ مریم نواز اور خواجہ سعد رفیق بڑے برہم ہیں. ان کے ذمہ ڈیوٹیاں لگی تھیں اور انہوں نے وہ نہیں نبھائیں. اب ان کو سزا ملے گی. پارٹی میں جزا اور سزا کا نظام میں خود لے کر آؤں گی. وہ غلط ہے، اپنے نا سورسز خبروں کے نا ٹھیک کریں. آپ کی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو خبر ہے وہ جھوٹی ہے اور مریم بیوی نے سب کی بہت تعریف کی ہے. مریم نواز صاحبہ نے کوئی جزا اور سزا کی بات نہیں کی. یہاں ہم خبر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف کا سما کو تہلکہ خیز انٹرویو. مریم نواز نے پارٹی کے اندر جزا اور سزا کی بات کی. اس انٹرویو میں جاوید لطیف نے سما کی خبر کی تصدیق کر دی ہے. مریم نواز صاحبہ نے اب جزا اور سزا کی بات کر رہی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا پارٹی کے اندر بھی ایک احتساب کا عمل ہونا چاہیے. جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں، آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی. میں ان کو وقت دے رہی ہوں کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے باز آ جائیں. اب سما ٹی وی ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی آئندہ احتیاط کریں اور باز آ جائیں اور اس طرح دھمکیاں نہ لگائیں اور سچ کو نہ چھپانے کی کوشش کریں. اور حکومت کو تمیز، تہذیب، چادر اور چار دیواری کا درس دینے والے بلاول بھٹو کے وفاقی وزراء کے لیے نامناسب کلمات. لاہور جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت میں طنز کرتے ہوئے غیر مناسب الفاظ بھی ادا کیے. سے کر رہے ہیں، بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں پرائم منسٹر اپنی تصویر شیئر کرتے ہیں کہ وہ اپنے کتوں سے کھیل رہے ہیں. انہیں آپ کی ان باتوں کی بالکل کوئی پرواہ نہیں. دیکھو سر، میں سمجھتا ہوں، میں نے ابھی کہا تھا آپ کو وزیر اعظم کے جو وزیر ہیں ان کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو حکومت کو تمیز، تہذیب اور چادر اور چار دیواری کا تقدس بحال کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں، لیکن وفاقی وزراء کے لیے انہوں نے نامناسب کلمات ادا کیے ہیں. لاہور جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے طنز بھی کیا اور وفاقی وزراء کے لیے غیر مناسب الفاظ بھی آج استعمال کرتے رہے بلاول بھٹو زرداری. اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ. فردوس صاحبہ، بلاول بھٹو نے آج جو گفتگو کی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہم ذرا آپ کو سنوا دیں پہلے، اس کے بعد آپ کا ری ایکشن لیں گے. کر رہے ہیں، بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں پرائم منسٹر اپنی تصویر شیئر کرتے ہیں کہ وہ اپنے کتوں سے کھیل رہے ہیں. انہیں آپ کی ان باتوں کی بالکل کوئی پرواہ نہیں. دیکھو سر، میں سمجھتا ہوں، میں نے ابھی کہا تھا آپ کو وزیر اعظم کے جو وزیر ہیں ان کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنا. فردوس صاحبہ، بلاول اس سے پہلے بھی جب بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے تہذیب کا خیال رکھنا چاہیے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن آج انہوں نے خود اس قسم کی گفتگو کی ہے. دیکھیں، یہ جو لاہور کا جلسہ ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے ایک ڈرامہ خواب بنا ہوا ہے اور وہ مایوسی کا شکار جتنا بھی پی ڈی ایم کا قیادت کا ٹولہ ہے وہ اب فرسٹریشن کا شکار ہو گیا ہے. وہ اب اس وقت چڑچڑے پن کا شکار ہے اور وہ ہر ایک کے ساتھ گلے پڑ رہا ہے اور وہ اس ٹولے کو گلے پڑتے ہوئے ان کے جو، کیونکہ عوام نے ان کے گریبان سے پکڑے ہیں تو اب وہ میڈیا کا گریبان پکڑنا چاہتے ہیں اور ہر ایک شخص سے الجھنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی مایوسیوں کا، ڈپریشن اور فرسٹریشن کا عملی مظاہرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں
تو بلاول صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے۔ اچھا فردوس صاحبہ، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اگریسونیس، یہ گفتگو اس سے پہلے بلاول کی ملاقات بھی ہوئی شہباز شریف صاحب سے، تو کیا سمجھتی ہیں آپ کی ملاقات میں کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہوگی، کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جس کا ریئیکشن بلاول نے بعد میں اپنی گفتگو کے ذریعے بتایا؟ لگتا ہے شہباز شریف نے کورا اور چٹا جواب دیا بلاول بھٹو کو۔ اچھا، اور یہ ان کی گفتگو اسی بات کی عکاسی کرتی ہے کہ انہیں ادھر سے جو ہے وہ آئینہ دکھایا گیا ہے کہ آپ نائب صدر کے ساتھ جو لیڈری کے شوق پورے کر رہے تھے تو آپ کو ہماری یاد بھی آ گئی، آپ ہم سے ملنے بھی آ گئے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف نے کوئی ان کو مثبت ان کی اپنی حکمت عملی کے مطابق کوئی واضح ایجنڈا جو ان کا تھا اس کے ساتھ کوئی اپنی کانسنٹ نہیں دی ہے اور ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی ہے، تو جس کی وجہ سے بلاول کی طبیعت میں یہ جو کرختگی اور یہ آپ نے دیکھا کہ ایک اکڑ پن اسی کی علامت ہے کہ وہ ناگواری جو ہے ان کے مزاج میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی شہباز شریف ہے، اور شہباز شریف کی جیل میں ہونے والی ملاقات ہے جس سے بلاول بھٹو مایوس ہوئے ہیں۔ ٹھیک، فردوس صاحبہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جیل میں ہونے والی ملاقات سے بلاول مایوس رہے ہیں، لگتا ہے کہ شہباز شریف نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، اس لیے انداز میں یہ تلخی آئی۔ فردوس صاحبہ آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ روشنیوں کے شہر میں دہشت گردوں کے حملے۔ کراچی یونیورسٹی کے شیخ زید گیٹ پر دہشت گردوں نے کریکر حملہ کیا جس کے نتیجے میں رینجرز اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کریں گے احمد رحمان خان۔ بزدل دہشت گردوں کی بوکلاہٹ کا ایک اور ثبوت، موٹر سائیکل سوار ملزمان نے شیخ زید سینٹر کے دروازے سے اندر جانے کی کوشش کی، روکنے پر کریکر پھینک دیا۔ دھماکے کے نتیجے میں رینجرز کا ایک اہلکار اور 2 شہری زخمی ہوئے۔ 2 موٹر سائیکل سوار تھے جنہوں نے اس شیخ زید گیٹ پہ کریکر حملہ کیا ہے۔ ابھی دیکھیے انیشلی تو 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے کے بعد پولیس اور رینجرز نے علاقے میں سیکیورٹی مزید بڑھا دی ہے۔ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے CCTV کیمروں کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔ کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ احمد رحمان خان، سما کراچی۔ جامعہ کراچی کے شیخ زید گیٹ پر موٹر سائیکل سواروں نے کریکر حملہ کیا۔ ملزمان نے یونیورسٹی کے اندر جانے کی کوشش کی تھی، رینجرز اہلکاروں نے روکا تو ملزمان کریکر پھینک کر فرار ہو گئے۔ اسی مقام پر سما کے نمائندے احمد رحمان کچھ دیر پہلے موجود تھے، انہوں نے کیا صورتحال دیکھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ہم یونیورسٹی روڈ پر موجود ہیں۔ یونیورسٹی روڈ پر شیخ زاید یونیورسٹی کا یہ دوسرا جو ہے وہ دروازہ ہے جسے رینجرز کے اہلکار بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر سیکیورٹی پر ڈپیوٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ سڑک ہے یونیورسٹی روڈ کی جو کہ گلشن سے آ رہی ہے، نیپا چورنگی سے، اور اسی سے جو ہے وہ ملزمان ہوتے ہوئے آئے ہیں اور یہاں پہ دستی بم پھینکنے کے بعد جو ہے وہ صفورہ کی جانب جو ہے وہ فرار ہوئے ہیں۔ میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ آگے آئیں تو اس کے مرکزی دروازے کو ہم آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر یہ چھرے جو ہے کے نشانات جو ہے وہ واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس دروازے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ چھرے کے نشانات ہیں۔ اس جگہ جو ہے وہ دستی بم آ کے گرا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا گڑھا بھی یہاں پر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر دستی بم پھینکا گیا۔ حیرت انگیز طور پر ملزمان یہاں پر آئے ہیں اور پہلے جو ہے وہ آ کر یہاں پر رکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اندر جانے کی بھی جو ہے وہ کوشش کی ہے، لیکن یہاں موجود سیکیورٹی پر جو رینجرز اہلکار تھے انہوں نے ملزمان کو اندر نہیں جانے دیا، جس کے بعد انہوں نے دستی بم پھینکا اور اس کے بعد فرار ہو گئے۔ یہ ایک عجیب معاملہ اس لحاظ سے ہے کہ ماضی میں اس طرح کے کریکر اٹیکس میں یا دستی بم حملوں میں ملزمان سے پھینکتے ہوئے جو ہے وہ دستی بم فرار ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے میں ملزمان جو ہے وہ آ کے رکے ہیں، انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی ہے، بات چیت کی ہے، لیکن نہ اندر جانے دیے جانے پر جو ہے وہ ان کی جانب سے دستی بم حملہ کیا گیا اور اس کے بعد وہ یہاں سے فرار ہوئے ہیں، جس میں 3 افراد کے زخمی ہونے کے جو ہے وہ کہا گیا ہے SSP ایسٹ کی جانب سے۔ جی بہت شکریہ آپ کا احمد رحمان خان۔ وطن دشمن ایک بار پھر سر اٹھانے لگے ہیں۔ کراچی میں غیر ملکی باشندوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ گاڑی پر نصب دھماکہ خیز مواد تکنیکی خرابی کی وجہ سے پھٹ نہ سکا۔ شاہ نواز علی قادری کی رپورٹ۔
بلاول ہاؤس کے قریب دہشت گردی کی کوشش، موٹر سائیکل پر سوار دہشت گرد ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے، غیر ملکی باشندے کی گاڑی پر ڈیٹونیٹر نصب کیا جس سے 500 گرام سے زائد بارودی مواد نصب تھا۔ گاڑی کی مالک کی اطلاع پر پولیس فوری حرکت میں آئی، بم ڈسپوزل یونٹ نے موقع پر پہنچ کر ڈیوائس ناکارہ بنا دی۔ 2 موٹر سائیکلسٹ آئے تھے، اس پہ آگے آ کے انہوں نے گاڑی پہ ایک ڈیوائس چپکا دی تھی بیسیکلی، اور اس کے بعد 15 کی کال لی، پولیس نے ایکٹ کیا۔ پولیس نے جیسے ہی ایکٹ کیا تو اوبیسلی انہوں نے کارڈن آف کر کے BD ٹیم بلا لی۔ CTD انچارج راجہ عمر خطاب کے مطابق تخریب کاری کے لیے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کا مغناطیس استعمال کیا گیا تھا جو وزن زیادہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 500 گرام جو تھا وہ ایکسپلوزیو تھا اور کمرشل ایکسپلوزیو ہے۔ یہ جو میگنیٹ بم کا جو سسٹم ہے یہ بہت پرانا ہے کراچی کے اندر، لیکن اس سے پہلے بھی کافی اس میں اس طرح کے ٹارگیٹس ہوئے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی ہوئے ہیں وہ سارے مذہبی دہشت گردی کے ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر۔ یہ جو ہے اس کا ٹارگیٹ کو دیکھتے ہوئے اور یہ باقی جو اس کی ID تھی اور جو کمرشل ایکسپلوزیو استعمال ہوا ہے، اس میں ممکنہ طور پر کوئی اور ایجنسی یا کوئی اور جو غیر ملکی قوتیں وہ ملوث ہو سکتی ہیں۔ حکام کے مطابق دہشت گردوں نے دور جا کر ریموٹ کی مدد سے بم اڑانے کی کوشش کی مگر صرف ڈیٹونیٹر پھٹا۔ تکنیکی خرابی کے باعث خوش قسمتی سے مکمل ڈیوائس نہیں پھٹ سکی۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے دہشت گردوں کی لوکیشن ٹریس کی جا رہی ہے۔ کیمرامین ایرک پریرا کے ساتھ شاہ نواز علی قادری، سما، کراچی۔ ابھی وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ گائیڈنس مل جائے گی سپریم کورٹ سے، اگر اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں ہم اس کو پاس کرانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ سب پارٹیوں کے مفاد میں ہے کہ جن کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں ان کے وہ والے لوگ کامیاب ہوں اپنی اسٹرینتھ کے مطابق۔ تیسری چیز جو تھی جو کہ بڑی اہم ہے وہ تھی NFC ایوارڈ کے تناظر میں ایک بات ہوئی جس میں کہ ایک پریزنٹیشن دی گئی فائنانس منسٹری کی طرف سے کہ وہ پیسے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فارمولا ہے وہ کن بنیادوں پہ ہوتا ہے، پاپولیشن بنیاد پہ ہوتا ہے، زیادہ جو مین اس کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے، پھر مختلف صوبوں کو اس میں آبادی کے تناسب سے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ان کا اپنا اپنا ایک حصہ ہے جو کہ ان کو ملتا ہے۔ اس میں یہ بھی بات ہوئی، مختلف کیبنٹ ممبرز نے، پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بحث کی اور اس کی جو میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو پیسے وفاق دیتا ہے صوبوں کو وہ اور جو فنڈز یا جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے صوبہ، اس میں کوئی ایک بنیادی سکم ہے جس کی وجہ سے جو پروونشل حکومتیں ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی ایسا انسینٹیو یا ایسی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اپنی کوششیں کریں اور اپنے ریونیوز کو بڑھا سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اتنے پیسے تو ہمیں مل جانے ہیں، تو ان کے پاس کوئی وہ نہیں رہتا، ایک موٹیویشن نہیں رہتی کہ وہ اپنے ریونیوز کو لوکلی بھی، اپنے صوبے کی سطح پہ بھی، اسپیشلی جب کہ میجورٹی کے جو شعبے ہیں وہ صوبوں کو دیے جا چکے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر پنجاب ہے جس کو اگر NFC ایوارڈ 2021 میں 1.441 کھرب روپے ملتے ہیں، اس میں سے ان کا اپنا جو ریونیو کا شیئر ہے 306 ارب روپے کا ہے۔ سندھ ہے تو اس کو 764 ارب روپے ملتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی جو ریسیٹس ہیں وہ 314 کے قریب ہوتی ہیں۔ خیبر پختونخوا اس کو 602 ارب ملتے ہیں، اپنا شیئر اس کا 50 ارب کے قریب ہے۔ اسی طرح بلوچستان جس میں کہ 282 ارب روپے ملتے ہیں، اس میں 51 ارب جو ہے تو وہ ان کی اپنی پروونشل ریسیٹس ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں
कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म सेनेट के शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और सेनेट इलेक्शन में हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम लगते रहे। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए कराने का फैसला हुआ है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए समा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इस्तीफे एटम बम हैं। 31 दिसंबर तक पार्टी क़यादत के पास इस्तीफे जमा हो जाएंगे। वो कोट लखपत जेल लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर तहफ़्फ़ुज़ात है कि पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देने चाहिए। इसी पार्लियामेंट में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे पीडीएम के जमातें एक पेज पे हैं, सब मिलके फैसले लिए हैं। 31 दिसंबर तक अपने पार्टी कायदीन के पास वो इस्तीफे जमे हो रहे हैं। इस्तीफे हमारा एटम बम है। जो जमहूरी को तो के इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बम है, और हम एटम बम का जो इस्तेमाल है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो मिलके पीडीएम बनाएंगे। पीडीएम के तमाम मुतालबात गैर आइनी और गैर जमहूरी करार हुकूमत ने अपोजिशन के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें इस्तीफ़ों के मामले पर मुत्तफ़िक़ हैं, ना ही लॉन्ग मार्च के लिए एक पेज पर। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कौमी मामलात पर मुखालिफिन को बैठ कर बात करने की दावत भी दी। पीडीएम की सफ़ों में इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, अबहाम है। बिलावल तो दिखाने के लिए है। पीपल्स पार्टी के फैसले आज भी आसिफ अली जरदारी करते हैं, ये हकीकत है। दूसरी बड़ी जमात जो पीडीएम की है वो पीएमएल-एन है, वो तकसीम है। अगर आप संजीदा हैं तो फिर 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचने चाहिए, ना कि क़यादतों के पास। लॉन्ग मार्च पर भी अभी तक पीडीएम में इत्तफाक नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के पास एक अवाम का मैंडेट है। आपके कहने पर वो मुस्तफ़ी हो जाए, क्यों? आपकी हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। ये जो डेडलाइन आपने दी है, हम ज़्यादा आपको इस मखमसे में नहीं रखना चाहते। दैट डेडलाइन स्टैंड्स रिजेक्टेड। सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। ये जो गुफ्तु शुनीद है और ये जो रवैया है, इस रवैये से आप जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक बेमानी सी एक्टिविटी थी कि उस रैली में कोई नया ऐलान न था। अगर शहर लाहौर ही मोबिलाइज हो जाता तो जलसा होता, ये मायूसी ना होती। अगर इनके जलसे में कोई जान होती तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही होती, गेन न कर रही होती। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करने पर मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, मरियम औरंगजेब, अता तारड़ और राना सनाउल्लाह समेत 40 रहनुमाओं और 100 से ज़ायद कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीएचए ने पीडीएम क़यादत को 1 करोड़ रुपए जुर्माने का नोटिस भिजवा दिया। दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। पीडीएम जलसे के आफ्टर शॉक्स जारी। ऑपोजिशन क़यादत के खिलाफ 15 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मीनार पाकिस्तान की बेहुरमती, तोड़ फोड़, अमलाक को नुकसान और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया है। थाना लारी अड्डा में दर्ज एफआईआर के मुताबिक डंडा बरदार कारकुनों ने गेट के ताले तोड़े, गमले, लाइट्स और कीमती पौधे तबाह कर दिए। मुकदमे में मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, अता तारड़, राना सनाउल्लाह और जावेद हाशमी समेत 40 रहनुमा नामजद हैं। दूसरी तरफ पीएचए ने भी जलसे के मुंतजमीन को 1 करोड़ रुपए जुर्माने का नोटिस भिजवाया है। मीनार के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा, डंडे बरसाए हैं, और ये मीनार के ऊपर जो गेट, जो दरवाज़ा लगा हुआ है जिसके अंदर से दाखिल होकर मीनार पाकिस्तान के ऊपर जाते हैं, ये उस दरवाजे को तोड़ते हुए, डंडे बरसाते हुए ये ऊपर गए हैं। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के मुताबिक अमलाक को पहुंचने वाले नुकसान की रकम 3 रोज के अंदर जमा कराई जाए, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने पाकिस्तानी मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया कि लाहौर जलसा ठीक से नहीं दिखाया, मगर BBC और अल जज़ीरा ने सच दिखाकर आईना दिखा दिया। क्या है इस आईने में, हम दिखाते हैं आपको।
कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फॉरेन मीडिया जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, BBC भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया, आईना दिखाया। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज के ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया ने लाहौर जलसा ठीक से नहीं दिखाया, मगर BBC और अल जजीरा ने सच दिखाकर आईना दिखा दिया। एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया, आईना दिखाया। क्या था ये आईना? शायद मरियम नवाज जल्दी में आईना खुद देखने के बजाय दिखाए जाने का दावा कर बैठी। अल जजीरा पर क्या रिपोर्ट हुआ, देखते हैं आईना। एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया, आईना दिखाया। एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया, आईना दिखाया। जो मरियम नवाज पाकिस्तानी मीडिया को दिखाना चाह रही थी, मगर आईना तो खुद उनके सामने आ गया। और इश्तिहारी मुल्जिम नवाज शरीफ लंदन में क्या कर रहे हैं? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्विटर पर नई तस्वीर शेयर कर दी। तंज करते हुए लिखा कि नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने पिज्ज़ा तजवीज़ किया और वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में जान की परवाह ना करते हुए लंदन के एक मॉल में पहुंच गए। डॉक्टर्स ने उन्हें एहतसाब से परहेज बताई है। नवाज शरीफ को इमरान खान की हुकूमत तक पाकिस्तान ना जाने का मशवरा भी दिया है। ज़्यादती के मुजरिम अब बच नहीं पाएंगे। खुसूसी अदालतें ऐसे केसेस 4 माह के अंदर निपटाने की पाबंद होंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। औरतों और बच्चों से जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस 2020 की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत जिनसी ज्यादती के मुल्ज़मान के तेज ट्रायल और केसेस जल्द अज जल्द निपटाने के लिए मुल्क भर में स्पेशल कोर्ट्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। खुसूसी अदालतें 4 माह के अंदर जिनसी ज्यादती के केसेस निपटाएंगी। वज़ीर आज़म इंसदाद जिनसी ज्यादती क्राइसिस सेल का कयाम अमल में लाएंगे, जो 6 घंटे के अंदर मुतासरा फर्द का तिब्बी मुआयना कराने का पाबंद होगा। जिनसी ज्यादती के मुजरमान का रिकॉर्ड कौमी सतह पर नादरा की मदद से तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत मुतासरीन की शनाख्त जाहिर करना ममनू और काबिल सजा जुर्म भी करार दे दिया गया। अब मौसम की सूरत हाल। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। सड़कों पर पानी जम जाने से शहरियों के लिए आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार है। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। शमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5, कलात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी के बायस कोयटा में सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। शहरियों के लिए आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। इसलिए पानी जमा हुआ है कि लोग जो है बेहतियाती करते और रोड पे पानी फेंकते हैं, जिससे मोटरसाइकिलें स्लिप होती हैं, लोग स्लिप होते हैं, साइकिलें स्लिप होती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं। शहरियों का कहना है कि एक जानिब शदीद ठंड है, दूसरी जानिब गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार है। तो गैस नहीं, ना बिजली सहूलत है, ना चीज़ है। घंटा आता है घंटा जाता है सर, बिजली है नहीं, गैस तो है नहीं। अभी गैस बिल को प्रेशर कम हुआ है सर। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने की पेशेनगोई की है। कैमरामैन अब्दुल वहीद और जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। बर्फबारी से सफ़ेद पड़ती वादी सुआत और स्कीइंग का मेला। हर तरफ से लोग जिंदगी के यादगार तरीन लम्हे समेटने पहुंच गए। बादलों से बरसते सफेद मोती और दूर तक सफेद पड़ती वादी स्वाद और उस पर स्कीइंग का मेला। एक जाने बच्चे बड़े स्टिक थामे बर्फ पर फिसल रहे हैं, मुकाबलों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। हमारा नाम रसूलुल्लाह है, हम मलम जबा का रहने वाले हैं और हमने आज स्की में हिस्सा लिया है और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। हमारा नाम नुमान है, मैं करने वाले हैं, हमने थर्ड पोजीशन हासिल किया। दूसरी जानिब लड़कियां खुशी से झूम रही हैं। इतना दिलकश मौसम कि छोड़कर न जाने का जी चाहे और जो देख ले वो वहाँ जाने के लिए बेकरार हो जाए। नरम गालों से बोझल दरख्तों के बीच स्कीइंग का खेल मजा दोबाला कर रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। यहाँ पे स्नो फॉलिंग बहुत मज़े की लग रही है और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी, लोग यहाँ पे आएँ और ये बर्फ़ एंजॉय करें। जी ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आ रहा है। नेचुरल तो डेफिनेटली नेचुरल है।
जो भी जिंदगी के यादगार तरीन लम्हात समेटना चाहे वो वादी स्वाद का रुख करे कि जहां इन दिनों मौसम अपने जोबन पर है। 3 छक्के 17 चौके 133 रन्स की शानदार इनिंग्स से इनके ओपनर शर्जील खान ने रवां सीजन की दूसरी और करियर की 13वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी नॉर्दर्न के खिलाफ बनाई। आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 मार्च से 3 अप्रैल तक न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। इवेंट में मजमूई तौर पर 31 मैचेस होंगे। मेगा इवेंट का फाइनल 3 अप्रैल को क्राइस्ट चर्च में होगा। सेमीफाइनल्स क्राइस्ट चर्च और वेलिंगटन में होंगे। टूर्नामेंट में 8 टीम्स हिस्सा लेगी। वर्ल्ड कप फरवरी 2021 में खेला जाना है। नैब लाहौर ने 20 सालों के दौरान करप्ट अनासर से कितनी रिकवर की रकम, इसकी तफसीलात जारी कर दी गई हैं। 2020 में अब तक 6 अरब 18 करोड़ की प्ली बार्गेन हो चुकी है। 20 सालों में 32 अरब 68 करोड़ रुपए से जायद रकम प्ली बार्गेन के जरिए जमा की गई है। इसकी मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रियाज, बताइएगा नैब ने क्या तफसीलात जारी की हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। नैब लाहौर ने 20 सालों के दौरान 32 अरब 68 करोड़ 60 लाख रुपए प्री बार्गेन के जरिए इकट्ठे किए हैं और जो नैब दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक 2017 से 2020 तक 14 अरब 99 करोड़ प्री बार्गेनिंग के जरिए इकट्ठे करके जो है वो करप्ट अनासर से इकट्ठे करके कौमी खजाने में जमा कराए हैं। इसी तरह 2017 में 2 अरब 71 करोड़ 54 लाख रुपए, जबकि 2018 में 3 अरब 28 करोड़ 64 लाख 10,000 रुपए करप्ट अनासर से रिकवर किए गए। 2019 में 2 अरब 80 करोड़ 2 लाख रुपए 2,70,000 रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए गए, जबकि 2020 रिकवरी के हिसाब से सबसे बेहतरीन साल रहा और अब तक 6 अरब 18 करोड़ 94 लाख 20,000 रुपए प्ली बार्गेन के जरिए करप्ट अनासर से रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाए जा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। कारोबारी तबके को नैब से कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अवाम के खून पसीने की कमाई लूट कर बैरून मुल्क फरार होने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे। चेयरमैन नैब ने ऐवान सनत व तिजारत को यकीन दहानी करा दी है कि नैब कारोबार दोस्त इदारा है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। कारोबारी तबका मनफी प्रोपगेंडे पर तवज्जो देने के बजाय अपनी तवानाइयाँ मुआशी तरक्की पर लगाए। नैब सबकी इज्जत नफ्स यकीनी बनाकर सिर्फ कानून के मुताबिक काम करता है। चेयरमैन नैब ने ऐवान है सनत व तिजारत के वफ्द से मुलाकात में यकीन दहानी कराई तो कारोबारी बरादरी ने भी इत्मीनान का इजहार कर दिया। हमारे जहनों में जो बात थी वो आज ख़त्म हो गई है कि नहीं, नैब जो काम कर रही है वो मुल्क के लिए कर रही है और बड़ा ज़रूरी है मुल्क की प्रोग्रेस के लिए। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था बिजनेस कम्युनिटी के लिए। गलत लोगों का, गलत कामों का नाम सपोर्ट करते हैं। सनत और तिजारत में इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में जो भी करेगा मुझ समेत सब उसकी पजीराई और सरपरस्ती करेंगे। मुलाकात में चेयरमैन नैब ने ये भी वाजे कर दिया कि अवाम के खून पसीने की कमाई लूटने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कहा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ गरीबों से उम्र भर की कमाई लूट लेती हैं। लोगों को प्लाट मिलते हैं न ही रकम। बैरून मुल्क फरार होने वालों के मुकदमात को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब का कहना था कि सेल्स और इनकम टैक्स मुकदमात पहले ही FBR को मुंतकिल किए जा चुके। कारोबारी तबके की शिकायत का अजाला करने के लिए तमाम नैब दफातर में खसूसी सेल भी कायम कर दिए हैं। बुलेटिन में दीगर खबरें होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बावजूद पाकिस्तान का सनती पहिया चल पड़ा है। माली साल के पहले 4 माह में पैदावार में तेज़ी, जुलाई से अक्टूबर तक तरक्की 5.46% रिकॉर्ड की गई। दवाओं, फूड्स, बेवरेजेस, टेक्सटाइल और पेट्रोलियम समेत कई शोबों की पैदावार में इजाफा देखने में आया। रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। माली साल 2020-21 में बड़ी सनतों का पहिया दौड़ने लगा। विफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से अक्टूबर तक बड़ी पैदावारी सनतों में 5.46% तरक्की रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर 2019 के मुकाबले में अक्टूबर 2020 में तो बड़ी सनतों ने 6.66% तरक्की की। सितंबर 2020 की निस्बत भी अक्टूबर में 4% बेहतरी आई। इदारा शुमारियात के मुताबिक बड़ी सनतों में से 9 की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही। जुलाई तक अक्टूबर मादनियात की पैदावार में 23%, खुराक, मशरूबात, तंबाकू की पैदावार में 12% इजाफा हुआ। फार्मास्यूटिकल्स की पैदावार 11.5% बढ़ गई। खाद 6%, रबड़ मसनूआत की पैदावार में 3.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार -23%, चमड़े की मसनूआत की पैदावार -43% रही। लकड़ी की पैदावार भी कम होकर -64% तक आ गई। गाड़ियों की पैदावार पहले से बेहतर होने के बावजूद -1.62% रिकॉर्ड की गई। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं आलमी मईशत बहरान का शिकार होने
होने के बावजूद पाकिस्तान का सनती शोबा मुआशी तरक्की और बहाली का बायस बन रहा है। कोरोना से पाकिस्तान में तालीमी इदारों के दरवाजे तो बंद हुए, लेकिन तदरीस का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं रुका। सरकार का टेली स्कूल मंसूबा और निजी स्कूल्स की ऑनलाइन पढ़ाई कुछ ज़्यादा काम तो ना आई, अलबत्ता वालिदैन ने अपने तौर पर बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी खूब निभाई। इस्लामाबाद से देखिए फरार अब्बानी की रिपोर्ट। कोरोना के 22 स्मार्ट लॉकडाउन, स्कूलों के दरवाजों पर ताले पड़े तो हुकूमत ने ऑनलाइन एजुकेशन और टेली स्कूल का आगाज किया। दोनों मंसूबे लेकिन खातिर ख्वाह हद तक सूदमंद साबित न हो सके। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और फलाही तंजीम की सर्वे रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 61% बच्चों का तालीमी सिलसिला मुनक़ते हो गया। सिर्फ 39% तलबा ने तालीम जारी रखी। हुकूमत के टेली स्कूल मंसूबे से सिर्फ 6% बच्चों ने इस्तेफादा किया। 8.50% प्राइवेट स्कूल ने ऑनलाइन तालीम की सहूलत दी, जबकि 69.2% तलबा ने अपने घर में मौजूद बड़ों की मदद से ही तालीमी सिलसिला जारी रखा। वजारत तालीम के हुक्काम ने रिपोर्ट को पुरानी गलतियां सुधार कर आइंदा बेहतरी के इक़दाम के लिए इंतहाई मुफीद करार दे दिया। इससे हमें पता चलेगा कि हमने जो इंटरवेंशंस किए हैं क्या उनका कोई फ़ायदा हुआ है, तो जो फ़ायदा हुआ है उनको हम आगे लेके चलेंगे। अगर कोई इफ़ेक्टिव नहीं है तो उनको हम एनालाइज करेंगे कि क्यों इफेक्टिव नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की शरह 13% बढ़ गई। सर्वे में 41 अजला के 16,400 खानदानों को शामिल किया गया। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ फरार अब्बानी, समा, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। आप देखते रहिए समा।